بمخنيات مبل 34 عامات عوات عسرا قنبات بهزباو ويان حرنة تقراي زتوها بمجلسي هزب تقراي كله من قدتات سلامة وقال سمستعد أوه قبل علي يباتحون زنبرو بهراون درباون وصعاتات كابن قدعو ببرتا وقال سيك انتطم عسرت حد لكاتي تشحن تشعت تميتن سمانان شوعتنا عام تمرت بمريح ودبوح وحاتنا تمرحا زجمرو برتا وقال سي بعوات زتزازم اللعلتيا عسرا قنبات سلازخونا عسرا قنبات اب مهدر التاريخ قالسن عواتن هزب تقراي كابتوم دموقاتن قوليهم زرعيون علتات حانتيام نزاح لاقت هزباو تعواتاينتنا الترقاقت علت ببمعالتو انت نذكرا بتحد وجن ابتناي 17 عامات نوحين مريرن برتا وقالسي كل عينات مسواتنات مقسلتن خفيلهم قالسي هزب تقراي بعوات كزازم نزقبرو معوتات دق هزبي كنذكر سلازقبايوم بتخالق قص دما ناي زمر ايا هزباو صنعات زخونو جغانونا ناي قالسي صنعاتهم عاوتهم منفس سنيقنا ابب مدرخون زقطمونا زلو فتناتات بفلاي دما نتيجه يمنا زلو حدقا بهراو هلونا بدينا نموصا قالسنا نحدسلو قالسي كمررن كتحلالخن يخيل امبر حزباو علامات حنقيطم نزقالسو حزب تግራይን مريح ودبح وحاتن اي كالن زبال كله كم زخيلو هياو مسكرነት زرغاغصت علتون ስለዝኾነትዩም ابز علت حزب تግራይ ነቲ ዘይድፈረን ዘይከአልን ይመስል ዝነበረን ኣብ አፍሪካ ተወዳዳሪ ንዘይነበሮ ፋሽስታው ስርዓት ደርግን ካልኦት ሓይልታትን ብጽንዓትን ጅግንነትን ተቃሊሱ ብምስዓር ኣብ ትግራይ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብአውን ዲሞክራሲያውን መስላት ሕገ መንግስታዊ አፍልጦ ክረኽቡ ኣብ ትግራይ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተመዝገበ ኩለ መዳይ ዕብየትን ለውጥን መሰረት ዘንጸፈት ውጽኢት ፍትሓው ቃልሲ ዝኾነት ድሙቕ ዓወት ዝተመዝገበላ ዕለትያ ስርዓት ደርግ ንዝነበሮ ሽሾ ሰራዊትን በቲ እዋን ካብ ናይ ደገ መንግስታት ይረኽቦን ዝነበረ ሓገዝ ዘበናዊ ኣጽዋርን ጋዕገልጠምን ተኣማሚኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ግፍዕ ፈጺሙ እዩ ህወሓት እግሪ ከይተኸለ ንምጭፍላቕውን ተደጋገምቲ ክባታትን ወራራትን ኣካይዱ እንተኾነ ግን ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ህዝባዊ ዕላማት ሓንጊጦም ብጽንዓት ስለዝተቃለሱ ኣብ መወዳእታ ተዓዊቶም ማሕወራት ደርግውን ምስ ሽሾ ሰራዊቱን ጋዕገልጠሙን ተሓምሽሹ ስለዝኾነ ዋላኳ ታሪኻውያን ጸላእቲ ህዝብና ድሕሪ 10 ዓመታት እንደገና ከካብ ዝነበረዎ ተኣኻኺቦም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ታሪኽ ይቕረዘ ይብሎ ግፍዕ ዝፈጸሙ እንተኾኑን ሕዝውን ህዝብና እቶም ብቃልሱ ዘረጋገጾም ሰብአውን ሕገ መንግስታዊ መስላቱ ተመንጢሉ ኣብ ሰላሕታዊ ጽንታ እንተሃለወ ነቲ ኣብ 20 ጉንበት ዝተመዝገበ ዓወትን ንዓወትና ምኽንያት ዝኾኑ ሓያልነት ህዝባዊ መስመርናን ጽንዓትናን ዝቕይሮ ነገር ኣይኮነን ኣብ 20 ጉንበት 1983 ዓመተ ምህረት ብዘረጋገጽናዮ ዓወት ነቲ ን100 ዓመት ዝተሃነጸ ጨፍላቕን ኣሃዳውን ሃገራዊ ስርዓት ንሓዋሩ ብቃልስና ኣፍሪስናዮ ኢና ሕዝውን እንተኾነ ከም ዝሳኻዕ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝረጋገጽ ዋላ ንጻትውን ዘጠራጥር ኣይኮነን ህዝብና ኣብዛ ዓመት ነዛ ትእምርተ ተዓዋታይነት ዝኾነት በዓሉን ተኸበር ህልውኑ ንምርጋጽ ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ ንዝተኸፈተ ጽንተታዊ ኩናት ክባር ዋጋ ከፊሉ ካብ ባህጊ ሙሉእ ጽንታ ጸላእቲ ድሒኑ ብቃልሱ ኣብ መስርሕ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝኣተወ ኮይኑ ግን ድማ بمداي منجستي إثيوبيا وعلى بريتوريا بملؤنت نايم في الصام دليل سلزي ترأيه لو على وجزء تجري بتسألات تجويتو أبتحتي زوم وررتيز نبر سلاحته وتصنتي في الصام اللون كاب مربتوز تمزابلين تسددن هزبنا نعمتات أب معقوب مع أخلات سفيرو بتميتن حمامن يساقني موتن اللون هزبنا قبل علي أزتفت سمة جنوسايد فتح كيرا خبن بحفشا اتخوينات ملك عقيرنبر اتتصنتات يغطلي زلون زخوينون حزون سلام استراتيجيكاو متكل ودبنا غزياوي محدارنان هزبنا نيوم زوم تصقمات بسلامن بمسرت وعلي بريتوريا كفتصمو بوغنا زغبئنا جبرنا كم زمصانا زفلط خوينو نقدميتون بهغنا نسو مخانو ابز علت دغيمنا نرغاغص منግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኮነ ተባሂሉ ተፈጻምነት የተሰመመ ከጓትቶ ድሕሪ ምጽናሕ ሕዚ ድማ ምልክታት ኣሕሰት ትውዕሊ ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክትግበር ሕዝውን በሓይሊ ዝተጎበጠ መሬት ትግራይ ክምለስ ስቃይን ሞትን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝነብር ህዝብና ከብቀዕ ብጥሜትን ሕማምን ዝሃልቁ ዘለው ተመዛበልትን ዝተሰደዱን ወገናትና ናብ መረበቶም ክምለሱ ደጊምና ንጽውዕ ዓለም ለኻዊ መደራደርቲ መንግስታትን ትካላትን እውን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ተተግቢሩ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ከብቀዕ ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ክዋጽኡ በዘጋጣሚ ዝንጽውዕ ዝኸበርካ ህዝብና زاجد أنصار كلهم وررتن درباون بهراون وصعن ጭቆናን منتهالوات كان كبرخان كم እውን መሰል ዓርሰ ውሳነኻ ኢልካ ዘካየድካዮ ቃልሲ ዝኸፈልካዮ ክብር መስዋዕትነትን ዘመዝገብካዮ ድሙቃት ዓወታት
ግዘን ኩነታትን ዘየስሶም ነበርቲ ታሪክካ እሞ ክብርን ሞሳን ንዓኻ ይኹን ነዚ ዝተሓላለኸ መድረኽ ቃልሲ በዲህና ንምውፃእ ምንጫወትና ዝኾነ ሓድነትና ንምዝራግ ቀንዲ መለለይኻ ዝኾኑ ተቓላሳይ ጽንዓትካን ተዓዋታይነትካን ንምሽርሻር ንዝግበሩ ምንቅስቓሳት ብውነ ብምርዳእን ብምቅላስን ታሪክ ቃልስኻን ተዓዋታይነትካን ዓቂብኻ ከም ወትሩ ናብቲ ዘይተርፍ ዓወት ከም እትምርሽ ውድብኻ ህወሓት ይተኣማመን ውድብኻ ህወሓት እውን ቅድሚት ተሰሊፉ ስቃይኻ ክሓፅር ተፈጥሮአዊ ሰብአውን ሕገ መንግስታውን መስራትኻ ክኽበር ከምኡውን ናብ ቀጻሊ ባህግኻ ክትሰጋገር ሕጋዊ ታሪኻውን ሞራላውን ግቡእ ከም ዝፍጽም ኣብዛ ምልክት ተዓዋታይነትካ ዝኾነት ዕለት ይረጋግጽ ክብርታት ቃልስን ዓወትን ዒስራ ጉንበት ንምውሓስ ለዋላውነት ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማዕታትና